Me pacho message we koma asofofo a omo say when yi title unkɔ heaven fasan ban hwehwɛ when yi a unkɔ heaven no. Ni bisa wo mo asɛm ba ko pɛ. Pɛsɛ me bisa wo mo say asomafo no ameyi title nti omo nkɔ heaven ana. Asomafo na enam omo so emma Kristo som ba ya. Osofo me ne omienu nyina yawofo wo ye beto Kristo som no. They were quiet on tithe. Womu anji tithe, womu anyi tithe, womu ankasa amfa tithe ho, womu anyen chechira amfa tithe ho. Kristo som no omu amfa tithe emmewrem. Enti me pese me bisa saa asofo akromfo ne se. Mo pese mo kyele ye se asomafo na womu Kristo Yesu na mo so di Kristo som ba ye beto ye no. Womu anyi tithe nti womu nkɔ heaven ana. Pa jo mbeyi ma no. Mo kro no yefe mo yansa kro no airtime mo nche le bone we airtime asomafo na na mo so ma Kristo so mba ye they were quiet on tight wo pa kire me sa asomafo na meyi bia magi bi ni nti wo mo saafo no nyina nkɔ heaven yen yakohwifo yi yen yantrofo yi yen dadafo yi yen ye beyi tata kɔ heaven me dofo a we ye member dwane fi nche le bone sa wate ment na so dem osofo mfa no yansa kro no embo sa dwane na je okra nkwa